নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু ekuhipath মই যে ekuhipathত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ idioms আৰু proverbs আমি সকলোবোৰ এক্সামতে দেখা পাওঁ আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত বহুত ধৰণৰ idioms আৰু proverbs আহে কেতিয়াবা fill in the blanks নিচিনাকৈ আহে কেতিয়াবা তাৰ মিনিংটো বিচাৰিব দিয়ে এটা proverb দি দিয়ে বা এটা idiom দি দিয়ে তাৰ মিনিংটো বিচাৰিব দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কোৱেশ্চনছ আহে সো আজি ইয়াতে এই ভিডিঅ'টোত মই ডেফিনিশ্যন বা তেনেকুৱা নাযাওঁ খালি মই MCQ খিনি ডিসকাস কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ MCQ আহিব পাৰে So how soon start karo video to first question to sai lao complete the following proverbs idioms yate jikhini questions isu kisuman proverbs ase aru kisuman idioms ase first one is a bird in the hand is what dash keteba enke fill in the blanks on isna keu dibo pare a bird in the hand is what ki hoy ami etu bisaribo laibo so ahoksun options khini sai lao it is a one in the sky B is a two in the bush C is a two in the pocket so etu ki hobo a bird in the hand is what ahusuna ami answer to sai lo answer to amar B2 correct hoi jabo two in the bush mane a bird in the hand is what two in the bush is a proverb that means the things we currently have are worth a lot more than the things we have a chance of getting so ki hoy kitiaba ami bhabu je amak aru lage ami tenuke bhabu je ami aru mane bahut bhabi thaku no je enekwa lage so amar jikhini ase heikhinite we have to be happy mane jikhini paisu jikhini ase heikini ami bhalke rakhibo lage aru heikini মানে worth more than jikhini nai jikhini bostu aha nai jikhini bostu nai hetu to bhabi thaki lav nai no so yate amar B2 correct hoy gol two in the bush a bird in the hand is what two in the bush next is a better late than option kin saila hok A is a early B is a later C is a never so ki koise better late than early hobo pare ne later hobo pare ne never hobo pare saila hok amar yate hoi jabo C never kyo never hoy gol ma explanation to দিয়ে is better late than never mane ki it is better to do something after it was supposed to have been done than not to do it at all so koise better late kiba ta kaam jodi koribo ase lagile olop late no hok kyo olop lagile late hok but kaam to koribo lage karon jodi ami he late kori nokoru tete to eku lavei no hobo so kaam to lagile okoman late ke koru mane hok kyo kaam to ami kori pelai complete koribo lage so better late than never yate C2 correct hoy gol next ase a penny dash is a penny earned option khini sai lo ahok A is a saved B is a found C is a won ahoksul answer to sai lo answer to amar A2 correct hobo a penny saved is a penny earned this phrase advises people to be cautious of their money and have savings so a phrase to etu amak ki bujhaise etu koise je a penny saved ami hoday ki koribo lage jikhini paisa thake ba ami jimane napau kyo tar pora ami hoday olopman holeo save koribo lage save korato birate dorkar so a sentence to ba a phrase to ki bujhaise koise je a penny saved is a penny earned jimane jinhok ami olopman paisa to save koribo lage it ascertains that when money is saved it is as good as money that is earned so ki koise money saved to it is as good as money that is earned so earn korise jodi ami actually save koribo olop holeo save koribo lage so amar A2 correct hoy jabo penny saved is a penny earned next is the proof of the pudding A will make itself known B depends on the chef C is in the eating so the proof of the pudding yate koise proof pudding tu je bhal hoise ne beya hoise ba proof to ami keneke pai jam hetu koise B depends on the chef aru C2 amar pray eke mane kuntu hobo ami tenuka ke bhabibo paru but your answer to C2 hoi jabo is in the eating a person can only know if something is good or bad by trying it so আমি এটু কথা জানো যে ইডিয়মত কি হয় ইডিয়মত যেটো সেন্টেন্স আছে তাৰে লিটাৰেল মিনিং টু যদি আমি পঢ়িছাও তেতিয়া আমি বেলেগ এটা পাও হয় নে নহয় যেনেকৈ দ্য প্ৰুফ অফ দ্য পুডিং বুলি আছে ইজ ইন দ্য ইটিং খালেহে আমি বস্তুটো মানে ভাল নে বেয়া হেতু গম পাও হয় নে বাট তাৰ এটা ইনাৰ মিনিংও থাকে আৰু সেই মিনিংটো কি হল আ পারসন ক্যান অনলি নো ইফ সামথিং ইজ গুড অর ব্যাড বাই ট্রাইং ইট যিকোনো বস্তু ভাল বা বেয়া আমি কেতিয়া গম পাম যেতিয়া আমি বস্তুটো ট্রাই কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম যে এই বস্তুটো ভাল হয় নে বেয়া হয় সো ইয়াতে C2 আমাৰ কারেক্ট হৈ যাব
ইয়াতে আছে better be the head of a dog dash ইয়াৰে অপশনস খিনি চাই লও আহক এ আছে then the shell of a tortoise কৈছে better be the head of a dog than the shell of a tortoise b আছে then the tail of a lion c আছে then the tail কৈছে মানে ডগৰে মানে হেড হোৱাটো ভাল rather than মানে shell of a tortoise tail of a lion আৰু আছে the tail so answer to কি হ'ব চাই লও আহক answer to আমাৰ ইয়াতে b2 হৈ যাব then the tail of a lion আমি কি কম better be the head of a dog than the tail of a lion so এটা meaning to কি আছে চাই লও আহক it is better to be the head or at the top of something that isn't very important or prestigious than a small or unimportant member of something big কি কৈছে এই proverbটো কি বুজাইছে আমাক এই proverbটো কৈছে যে আমি বেটাৰ এটা সৰু ইনষ্টিটিউচনৰ লাগিলে আমি এটা ভাল পজিশনত চাকৰি কৰো বা ভাল পজিশনত থাকো rather than এটা ডাঙৰ অৰ্গানাইজেচন এটা সৰু আনইম্পৰ্টেন্ট ইমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰোলত থাকাতকে বেটাৰ সৰু ইনষ্টিটিউচন এটাৰ আমি টপত থাকাটোই ভাল বুলি ভাবিম সো বেটাৰ বি দ্য হেড অফ আ ডগ দেন দ্য টেল অফ আ লায়ন বুলি তাৰ মিনিংটো এটোৱে বুজাইছে সো বি টো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ গ'ল Next আছে hope for the best but prepare for the ইয়াতে আমি proverb to complete কৰিব লাগিব a আছে most b আছে last c আছে worst ইয়াতে কি হৈ যাব hope for the best but prepare for the c to correct hobo worst কি কৈছে ইয়াতে মই মিনিং খিনি দিয়ে দিছো মই মিনিং to তলত দিছো যেহেতু ইয়াতে fill in the blanks or নিচিনাকে আছে ইয়াতে proverb to complete বা idioms to complete হে কৰিব লাগে so meaning to মই extra কে দি দিছো meaning to কি বুজাইছে hope for the best but prepare for the worst মানে হৈছে first দিছো be optimistic but ready for hard times as well কৈছে আমি সদায় মানে পজিটিভ থাকিব লাগে অপটিমিষ্ট থাকিব লাগে সদায় তো ভাল টাইম নহব পাৰে কেতিয়াবা মানে ভালো হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আমি worst কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগে নিজকে 2 is a keep optimistic outlook but be ready for adversity 3 is to expect from the best result all the while being prepared with options in case it is the worst one possible so ketiaba ami bhabi thaku je best e hobat ketiaba all of a sudden worst to hoi jabo pare so ami amar preparation to ami kori rakhibo lage mane hetu koise so hope for the best but prepare for the worst Next আছে he is leaving the country for good এটা for good tour আমি ইয়াতে meaning to বিচাৰিব লাগিব যেহেতু underline কৰা আছে a আছে for better prospect for good মানে better prospect বিচাৰা b আছে for a good cause কাৰণে যোৱা c আছে forever for good মানে হৈছে আমাৰ c to correct হ'ব forever কোনোবাই যেতিয়া permanently এখন জায়গাৰ পৰা এখন জায়গাত গুচি যায় shift হৈ যায় হেতু হৈ যায় for good he is leaving the country for good মানে forever permanently গুচি যোৱা so meaning to দিয়ে দিছো something happening permanently বস্তুটো যেটো বস্তু permanently হয় হেতু হৈ যায় for good Next is find out the meaning of this idiomatic expression এটা এটা idiom দিয়া আছে তাৰে আমি meaning to উলাব লাগিব the early bird catches the worm কি কৈছে early bird এটা যেটা আমি first line to পঢ়ো literal meaning ত আমি কি পাম early bird catches the worm বুলি কৈছে so early bird morning bird কি কৰে worm বিলাক ধৰিব পাৰে বুলি কৈছে but তাৰে এটা inner meaning থাকিব হেতু আমি options খিনিত চাই লও আহক এ আছে birds are good at catching worm কৈছে bird বিলাক ভাল হয় worm ধৰোতে b আছে if you wake up and get to work early you will succeed C as a getting up early gets you warm for breakfast আৰু D as a it is better to stay in bed so হাকসুন কোনটো আনসার হ'ব চাইলো ইয়াৰ আনসারটো হৈ যাব B the early bird catches worm মানে বাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে হুনকালে যদি উঠি পেলাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বাৰ্ডছ বিলাকে worm বিলাক ধৰিব পাৰে তেনেকে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইনাৰ মিনিং টু কি আছে কৈছে if you wake up and get to work early you will succeed মানে ইয়াত তলত মই মিনিং টু আৰু দি দিছো someone will have an advantage if they do something immediately or before after people do it মানে কৈছে হুনকালে উঠি যেতিয়া আমি কাম কৰো সদায় আমি সাকসেসফুল হওঁ আৰু আমি নিজে যদি মানে আমি যদি আমাৰ কামখিনি হুনকালে হোৱাটো বিচাৰিছো আমি এডভান্টেজটো লব খুজিছো আমি সেই কামবিলাক সদায় ইমিডিয়েটলি কৰিব লাগিব বেলেগ মানুহে কৰা আগতে বেলেগ মানুহৰ সেই থিংকিংটো আহাৰ আগতে আমি আগতে ভাবি পেলাই কামবিলাক কৰিব লাগিব সো the early bird catches the worms মানে হৈছে if you wake up late and get to work early you will succeed b2 ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব Next is my sister is feeling under the weather so I need to get home early today it is a sentence to পঢ়ো তেতিয়া আমি ভাবিম কি কৈছে মোৰ sister feeling under the weather কেনেকে হ'ব পাৰে আমি হেনেকে ভাবিম literal meaning ত but তাৰে এটা inner meaning আছে ফাৰ্স্টতে এইখিনি কি বুজাইছে feeling under the water to চাই লও আহক a আছে well b আছে angry c আছে not well d আছে party so to হৈ যাব আমাৰ c to correct হ'ব ইয়াতে মানে my sister is not well so I need to get home early today মোৰ sister গা বেয়া কাৰণে মই আজি হুনকালে যাব লাগিব If someone is or feels under the weather he or she does not feel well মানে গা যেতিয়া বেয়া থাকে ইল থাকে হেতিয়া আমি এটো ইউজ কৰিব পাৰো feeling under the weather so c টো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ গল
Next is a phrase to a hard nut to crack. Hard nut to crack মানে কি বুঝাইছে এটা মিনিং টু চাই লওঁ আহক অপশন খিনি আছে A an interesting problem হ'ব পাৰে B difficult problem হ'ব পাৰে C a unique problem হ'ব পাৰে D a simple problem হ'ব পাৰে hard nut to crack বুলি কওঁতে গমে পাইছো nut to যদি ক্র্যাক করতে হার্ড হয় তেনেহলে অবভিয়াসলি প্রবলেমটো ডিফিকাল্টে হ'ব সো আমাৰ বি টু ইয়াতে কারেক্ট হৈ যাব ডিফিকাল্ট প্রবলেম মিনিং আ পারসন অর থিং দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডিল উইথ আন্ডারস্ট্যান্ড অর ইনফ্লুয়েন্স সো কেতিয়াবা এনেকুৱা মান থাকে হি ইজ আ হার্ড নাট টু ক্র্যাক মানে ভেরি ডিফিকাল্ট পারসন টু ডিল উইথ আন্ডারস্ট্যান্ড বুজি নোপোৱা মানে তেওঁ ইনফ্লুয়েন্সও কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ডিফিকাল্ট প্রবলেম বি টু আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট হৈ যাব meaning for the idiom fall on deaf ears মানে কি বুজাইছে ইয়াতে চাই লওঁ আহক A as a cannot remember মনত ৰাখিব নোৱাৰে B as a to be ignored C as a to be in trouble আৰু D as a find a hidden meaning এটা কোনটো আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশন বি টু কারেক্ট হ'ব টু বি ignored fall on deaf ears মানে কৈছে মানে আউকান কৰা মানে কথাটো নুশুনা ইগনোৰ কৰা সো বি টু ইয়াতে কারেক্ট হ'ব মিনিং when something someone says is completely ignored কোনোবাই কিবা কৈ আছে but we fall on deaf ears মানে আমি কথাটো শুনা নাই বা আমি ইগনোৰ কৰি দিছো সো বি টু ইয়াতে কারেক্ট হ'ব Next is a shedding crocodile tears. Here mane meaning to ki hoy to yate hudise. A as a be in trouble, B as a insincere display of emotion, C as a be nervous, D as a find a hidden meaning. Shedding crocodile tears mane ami etu janoi bahut easy hoy. Etu amar B to correct hobo. Insincere display of emotions. Jar mane truly jetia emotions ru nedekhwa insincere mane eni dhorok kandi pelai dekhwale hetu hoy jay false mane false insincere weeping hebilak hoy jay hebilak hoy goise হেবিলাক হৈ গৈছে shedding crocodile tears of meaning insincere display of emotion B to correct হৈ যাব ইয়াতে Next is you should have studied hard for exam now it is already কৈছে তুমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালকে পঢ়িব লাগিছিল now it's already কি মানে হেতু কৈছে A united we stand divided we fall এটো নহয় united যদি আমি একেলগে হৈ থাকো তেতিয়া আমি সকলো কামতে আগবাঢ়িব পাৰিম divided হৈ গলে আমাৰ একো কামে নহব আমি একেলগে মানে আমি divide হৈ গলে কাম বিলাক নহয় হেতু কৈছে B as a too many cooks spoil the broth এটা পাকঘৰ যদি তিনটা মান কুক সোমাই যায় তেতিয়া যি খানা বনাব আছিল হেতু বেয়াহে হ'ব এটো কৈছে সি আছে নো ইউজ ক্ৰাইং ওভাৰ স্পিল্ড মিল্ক খিনি পৰি যোৱাৰ পিছত কানি থাকি একো লাভ নাই হেতু কৈছে আৰু ডি আছে লুক বিফৰ ইউ লিভ So your answer to কি হৈ যাব ইয়াৰ answer to আমাৰ C2 হৈ যাব কাৰণ you should have studied hard for the exam বুলি কৈছে পঢ়িব লাগিছিল now it's already no use crying over spilled milk যিখিনি পৰি গল হেতু কাৰণে কান থাকি লাভ নাই যদি তুমি নপঢ়িলাই পৰীক্ষাও আহি গল তাৰ কাৰণে তুমি এটা কান থাকি লাভ নাই হেতু কৈছে so C2 আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব meaning to দি দিছো that it is pointless to worry or be upset about something that has happened or cannot be changed এটা তুমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা because পৰীক্ষা তোমাৰ আহিলে so C2 আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Next is identify the meaning of the idiom spill the beans. Spill the beans মানে কি বুজাইছে ইয়াতে আমি এটো চাই লওঁ আহক A আছে to be untidy হৈ থাকা B আছে to be very talkative বহুত কথা কোৱা C আছে to reveal something that is supposed to be kept a secret কৰি ৰাখিব লাগে বাট হেতু reveal কৰি দিলে আৰু D আছে to leave a place quickly এটা answer to কি হৈ যাব C2 আমাৰ correct হ'ব spill the beans মানে হৈছে reveal information that was meant to be kept private যেটো বস্তু আমি privately ৰাখিব লাগিছে যেটো বস্তু তোমাক কোনোবাই trustত লৈ পেলাই কৈছে হে বস্তুটো যদি তুমি কৈ দিয়া হেতু spill the beans বুলিও ক'ব পাৰি মানে তুমি তেওঁৰ secret বিলাক যেতিয়া তুমি private না ৰাখি বেলেগক যেতিয়া কৈ দিলা হেতু হৈ গল spill the beans so C2 আমাৰ ইয়াতে correct হ'ব Does this idiomatic expression means feed one's own nest মানে কি বুজায় A আছে work hard at home B আছে build a home C আছে make money in an improper way D আছে decorate so feed one's own nest মানে হৈছে C2 আমাৰ correct হ'ব make money in an improper way মানে যেতিয়া আমি ধৰ পইচা ঘটু বা পইচা improper way ঘটিব start কৰো হেতু dishonest way মানে honesty আমি পইচাটো নঘটু ধৰক তেতিয়া আমাৰ হেতু হৈ যায় feeders one's own nest মানে make money in an improper way meaning to আৰু এটা দি দিছো to make yourself rich especially in a way that is unfair or dishonest way মানে dishonest way যেতিয়া আমি পইচা ঘটু so এটো C2 correct হৈ যাব Next is complete the proverb A as a practice makes a man dash এটুত আমি meaning উলাব না লাগে এটু just complete কৰিব লাগে proverb to A as a healthy B as a perfect C as a ideal D as a angry so কি হয় practice makes a man perfect
এটো আমি জানোৱে বি টু কাৰেক্ট হ'ব মিনিং টু কি হয় that people become better at something if they do it often so কি হয় আমি যদি কিবা এটা বস্তু নাজানো আজি যদি আমি শিকা স্টাৰ্ট কৰো আমি যদি প্ৰেক্টিস কৰি থাকো আমি তেতিয়া হেতু কি কৰিব পাৰিম পাৰফেক্টলি কৰিব পাৰিম so তাৰ মিনিং টু প্ৰেক্টিস মেক্স আ ম্যান পাৰফেক্ট এটোৱে বুজায় যে আমি কিবা এটা বস্তু শিকিবলৈ হলে জানিবলৈ হলে আমাৰ হেতু প্ৰেক্টিসৰ দৰকাৰ আৰু প্ৰেক্টিস যেতিয়া কৰিম আমাৰ হেতু পাৰফেক্ট হ'ব The inspector was caught red-handed. So inspector ki hoisil dhorisil keneki red-handed. So a caught red-handed to jehetu underline ase yare ami etia meaning to bisaribo laibo. A ase caught in the act of committing the crime. B ase caught with dirty hands. C ase found with hands tied. Or D ase quickly. So answer to sai lo ahoksun ki hobo answer to amar hoi jabo A to correct caught red-handed mane caught in the act of committing the crime. Suppose kiba crime kori asile he beya kam to jeta dhora khai তেতিয়া কয় caught red-handed so inspector জনে হয়তো কিবা কাম কৰিছিল যোনটো তেওঁৰ জবৰ এগেইনষ্টত হয় so ইয়াতে caught in the act of committing the crime to correct হ'ব caught red-handed ইয়াত মই মিনিং টু তলটো দি দিছো caught red-handed means to catch a person in the act of doing something wrong fill up the blank of the proverb with the word given in the options ইয়াতে কৈছে sentence ৰ আৰে আমি মানে proverb টো কমপ্লিট কৰিব লাগে high winds blow on dash hills Option is A low, B is old, C is young, D is high. So answer to sai lo ahong answer to amar hoi jabo D. High wind to kod blow kore boli koise high hills or blow kore boli koise mane tar meaning to ki ami sai lo ahong that the ones who are at the top are the most exposed to criticism and attacks from others so jar junjor manhor hodai top position ot thake successful hoy teolukor hodai ki thake they are most exposed to criticism o thake criticize o kore manhoe aru manhoe bahut dhornor attacks not in physical but bahut dhornor apunar kothareu tenukwa thake so high position ot thakile henukwa dhornor hoatu it's a very normal thing if you are at the top don't be surprised that the number of people trying to get you down is far higher jeta tumi top position thaka kole tumak tolot anibo try koribo then when you were on the lower rank of the societal ladder to tolot thaka ba tolor position or manu bilak kok kunio iman expose koribo ba criticize koribo nukhoje ba higher position thakile successful hole hetu hodai logot thakiboi so high winds blow on high hills to amar correct hobo or meaning to moi tolot di disu Next was a where there is a will, there is a, to complete korbole proverb to A as a way, B as a bank, C as a money, D as a robber. Ki hobo yate answer to where there is a will, there is a, ami A way buli ko. So amar A to yate correct hoi jabo. Meaning to yate D disu where there is a will, there is a way means if someone really wants to do something, they will find a way to do it even if there are things that make it hard to do. So ki koise karbar jodi bahut ichha thake he কাম তো কৰ কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাম লৈছ আৰু হেতু কৰিবলৈ একদম পুৰা 100% লগাই দিয়ে তো কি হ'ব তেও হে কামটো সাকসেসফুল হ'বই হ'ব আৰু ৰাস্তা মানে নিজে উলিয়াই লব কেনেকে হে সাকসেসফুল হ'ব লাগে even if there are things that make it hard to যদিও মাজৰ obstacles আহিব but they will find some other way হলেও মানে সাকসেসফুল তেওলোকে হ'ব so when there is a will there is a way এটো আমাৰ কারেক্ট হৈ গল Next is a dash in lamb's clothing. A dash in lamb's clothing. A as a lion, B as a wolf, C as a child, D as a monkey. So, lamor dress ot kune thake boli koise answer to yate hoi jabo B wolf. Wolf বহুত কানিং হয় আমি সকলোৱে জানো ফক্স wolf এবিলা বহুত কানিং হয় সো ইয়াতে proverb to আছে a wolf in lamb's clothing your meaning to say lo ahok b to amar correct hol meaning to is someone or something that pretends to be good or friendly but is actually trying to cause damage harm and take advantage of you wolf in lamb's clothing মানে কি কৈছে wolf টো কি কৈছে লেমৰ ভাও ধৰি পেলাই আছে বুলি কৈছে ন lamb's clothing বুলি কৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় কিছুমান মানুহ থাকে আমাৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰিটেন্ড কৰে টু বি গুড এন্ড ফ্ৰেন্ডলি উইথ আস আমাৰ লগত বহুত ভাল বুলি প্ৰিটেন্ড কৰে বহুত আমাৰ ফ্ৰেন্ড বুলি প্ৰিটেন্ড কৰে বাট একচুয়ালি তেওঁলোকে আমাৰ মানে আমাৰ ফ্ৰেন্ড নহয় প্ৰিটেন্ড হে কৰে ফ্ৰেন্ড বুলি বাট দে আর ট্ৰাইং টু কজ ড্যামেজ হার্ম এন্ড টেক এডভান্টেজ অফ ইউ তোমাৰ বেয়াটোহে কৰিব বিচাৰে তোমাৰ হার্ম হে কৰিব খোজে আৰু তোমাৰ এডভান্টেজ লব খোজে সো এটো হৈ গৈছে a wolf in lamb's clothing next is a barking dogs dash bite
So barking dog কি bite এটো আমি জানো এটো বহুত ইজি হয় A আছে regularly B আছে rarely C আছে seldom D আছে frequently barking dogs আমি এটো জানো এটো হৈ যাব C seldom bites Here meaning to চাই লও আহক don't be afraid of dogs that bark or people that threaten you say they will do something bad to you in both cases they rarely take action so ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে barking dogs seldom bite মানে যিবিলা কুকুৰে অকল মানে ভুকি থাকে তাহাতি কেতিয়াবাহে মানে কি কৰিব কামুৰিব আহিব হয়নে সো হেতুৰ একচুয়ালি ইনাৰ মিনিং টু হৈছে কিছুমান মানুহ থাকে জুনে হদায় আমাক মানে থ্ৰিটেন কৰি থাকে বা ভয় খুৱাই থাকে বা কিবা বেয়া কৰিম বুলি কয় তাহাতি একচুয়ালি মুখতে কয় নাহাতৰ ইমানখিনি মানে হেৰি নাথাকে যে ইন বোথ কেसेस দে ৰিয়েলি টেক একচন তাহাতৰ ইমান সাহস নাথাকে যে সিহঁতি কিবা একচন ল'ব সো বাৰ্কিং ডগছ সেলডম বাইট হয় সি টু আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গ'ল মিনিং টু মই তলত দিয়ে দিছো নেক্সট ইজ এ বাৰ্ডছ অফ আ ফ্লক together here fill in the blank to ki hobo sao A as a color B as a group C as a feather D as a species birds of a dash flock together to hobo feeder birds of a feeder flock together matter meaning to hoise those with similar interests or of a same kind tend to form groups koise jun bila manuhor same kind of interest thake jenike amar eta dhoro friends circle sobore jodi friend interest common interest thake ba same topic ot ami relate korbo paru ami hunkale friends hoi jao hone noy so yete ki koise birds of a feeder flock together jar same mane থাকে ন গুটেখিনি ধৰ ইন্টারেস্ট কে থাকে কথা বতৰা মিলে তেতিয়া কি হয় সকলে গ্ৰুপ বনাই দা সো বাৰ্ডছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰটো তেনেকে কৈছে ইনাৰ মিনিং টু হৈ গৈছে those with similar interests or of the same kind tend to form groups একেলগে থাকে সো সি টু আমাৰ কাৰেক্ট হৈ গল নেক্সট is an empty vessel that's the most noise A as a makes B as a sounds C as a gives out D as a creates etu ki hoy etu hoi jabo amar makes an empty vessel makes the most noise empty vessel etai basically sound kore hoy ne noy but tar meaning to ki hoy ami sai lo ahok people who talk a lot about their knowledge talent or experience are often not as knowledgeable talented or experienced as they claim to be so koise ki an empty vessel makes the most sound empty vessel te besi sound korte ne khetrot kisuman manu ase jun bilak manu hoday nijor kotha koi thake hoday nijor nije basically jane buli koy nijor hokolo talent manhor agot koi thake mane কথাতে কৈ থাকে এক্সপেৰিয়েন্স মানে অলপ বেছিকে জুনে ক'ব যায় হে মানুহখিনিৰ আসলতে কি হয় আসলতে তেওঁলোকৰ ইমান নলেজ ইমান ট্যালেন্ট বা ইমান এক্সপেৰিয়েন্স নাথাকে যিমান তেওঁলোকে আসলতে ক্লেম কৰে so an empty vessel makes the most noise হে ক্ষেত্ৰত কি হৈ গল আমি কি বুজি পালো যে কোনোবাই যদি বহুত বেছিকে কৈ থাকে যে মোৰ ইমান জানো মই ইমান কৰিছো মই ইমান কৰিছো একচুয়ালি হেহতি কয় হে কোৱাতে কয় বাট ইমানখিনি নলেজেবল নহয় all's well that dash well A as a begins B as a ends C as a leaves D as a finishes eto ami janu eto hoi jabo amar B2 correct all's well that ends well here meaning to my dd tolar everything has turned out all right despite the initial setbacks and problems you mane kam khini kori thakote kisman problems ahisile dhoro kisman setback asil kisman problems ahisil but at the end kam khini dhorok bhalke hoy gol so a sentence to mane ei prabhav to ami teneki use korbo paro a situation may not have started in a good way but it ended satisfactorily jitu koribo khujisil he bostu to bhalke hoy gol so all's well that ends well correct hobo b to amar correct hoy gol next is a history repeats dash A as a geography B as a economy C as a itself D as a life eta amar correct hoy jabo C history repeats itself mane things that have happened in the past will or tend to happen again in one way or another so history repeats itself li koise jetia mane past to amar ba history hok ba past to amar hoday repeat hoy one way or the another kiba karonot noy kiba karonot hetu bostu repeat hoy boli koise so history repeats itself C to yate correct hoy gol next was what is the meaning of this idiomatic expression to end in smoke to end in smoke mane ami ki buzo etu ami sai lo ahok yare option khini
A is to make completely understand, B is to ruin oneself, C is to excite great applause, D is to overcome someone. Yare correct answer to hobo B, to end in smoke mane smoke or dhuat uri jua boli je koy, to ruin oneself. Kiba karonot ami beya kori lolo mane sak to end in smoke means to come to nothing, to have no positive results. Mane kiba koribo dhorisil heturu eko positive results nai, mane end to mane eko nathakile. So hetu kami ko to end in smoke. Next is our dance to someone's tune. Here meaning to ame bisaribo laibo. A is argue with others on petty matters, argue kora. B delay in making a decision not a delay kora. C is do what others want you to do. Belege korua, belege kole ekhini korai dia, belegor kotha huna tenekwa. Aru D is be engaged in an energetic activity. So dance to someone's tune mane hoise amar C to correct hoise jabo. Do what others want you to do. মানে কি হল তার মিনিং টু ডু হোৱাট সামওয়ান এলস ওয়ান্টস অর ফোর্সেস ওয়ান টু ডু মানে নিজৰ মতে নকৰা বেলেগৰ মতে যেতিয়া চলে বেলেগে যেতিয়া কয় এইখিনি কৰি দিয়া বেলেগে কোলে যেনেকে চলে হেতু হৈ যায় ডান্স টু সামওয়ানস টিউন মানে হৈছে ডু হোৱাট আদার্স ওয়ান্ট ইউ টু ডু নেক্সট ইজ লিভ নো স্টোন আনটার্ন এ আছে trying everything possible, B as a leave the path halfway, C as a not make enough effort, or D as a turn everything upside down. এইট কৈছে যিমানে কষ্ট কৰি নহলেও মানে ট্ৰাই কৰা হে কামটো হবৰ কাৰণে লিভ দ্য পাৰ্ট হাফে আধাতে এৰি থৈ যোৱা সিট কৈছে এনাফ এফৰ্ট নিদিয়া কামটোত আৰু ডি কৈছে টাৰ্নিং এভৰিথিং আপসাইড ডাউন আহকচোন ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব আমাৰ এ টু কাৰেক্ট ট্ৰাই এভৰিথিং পসিবল সো ইয়াতে আমাৰ এ টু কাৰেক্ট হৈ গ'ল ট্ৰাই এভৰিথিং পসিবল সকলো ধৰণৰ আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিম হেতুৱে হৈ যায় লিভ নো ষ্টোন আনটাৰ্ন Next is a tit for tat. A is to reward people for the good done. B is to do harm as done to you. C is to make someone angry. Or D is to take advantage of someone. Tit for tat mane hoise to do harm as done to you. Your meaning to my did is so action done intentionally to punish other people because they have done something unpleasant to you. So kihor karone kora tit for tat mane kunubai tumar logot suppose beya korile he karone tumiu he manjoner logot intentionally jetia beya kora to hoy jay tit for tat. So B to correct hobo to do harm as done to you. Next is our wear and tear. Wear and tear mane ki sailo aho A is a brand name brand or naam B is a damage beya hoi jua C is a lot of sorrow D is a warning answer to ki hobo answer to hobo B mane beya hoi jua ba damage hoi jua to wear and tear boli koy wear and tear meaning to moi yate di disu the damage that happens to an object in ordinary use during a period so কিবা কাপোৰ যেটা আমি পিনহতে হেতু বস্তু ফাটি যায় আৰু মানে হে অৰ্ডিনাৰি ইউজত যেটো বস্তু ধৰক ড্যামেজ হৈ যায় হেতুৰ কথা কৈছে বহুত ডাঙৰ এটা ড্যামেজৰ কথা কোৱা নাই সো হেতু wear and tear মানে ড্যামেজ বুলি বুজায় সো বি টু কাৰেক্ট হল নেক্সট আছে as the crow flies as time flies বুলি আমি শুনিছো বাট ইয়াতে আছে as the crow flies কি বুজায় এ আছে to be uncertain মানে certain নহয় বস্তু লৈ বি আছে a long winding path এটা দীঘলীয়া path সি আছে shortest route মানে shortest route আৰু সৰু এটা ৰাস্তা D is to be directionless direction nathaka answer to ki hobo pare sailo ahok answer to hoje mama C to hoye jabo as crow flies mane hoise shortest route meaning to D is in a straight line by the shortest route jete jao pare hetu ke as the crow flies boli kobo usorte mane pai jay so C to amar correct hol walk of life a walk of life mane ki ami sailo ahok option not A is an easy comfortable life not necessarily prosperous a easy comfortable life boli koise B is the most important day of your life a important day apunar life for C is a person's occupation or positions within society ejon manhor occupation or position society hetu koise aru D is working in the best form of exercise ahokson answer to sailo answer to hoy jabo ma C a walk of life mane when people talk about walks of life they are referring to different types of job and different levels of society mane society dhorok te position te job te occupation hebilak মিলিয়ে a walk of life বুলি কোৱা হয় সো C টো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব নেক্সট is a mind your language যোনটো আমি বেছিকৈ কেতিয়াবা ইউজ কৰো A is to speak first and think later ফাৰ্ষ্টতে কৈ দিলে ভাবিলে পিছত B is to put a lot of effort to understand what the other person is trying to say বহুত মন দি পেলাই ইজন মানুহে কি কৈছে বুজিব চেষ্টা কৰাটো
C is a tell someone to speak politely, jate politely speak kore hetu koise yate sit, aru D koise to speak grammatically incorrect language, eta grammatically incorrect language ot koa kotha koise. Mind your language mane ki hoy asale, mind your language mane C hoy tell someone to speak politely, telling them to speak or behave properly and politely. Mind your language mane tumi properly behave kor, tumi jodi kiba bhul koi asa, tomar language to bhalo ba nai, you should speak politely and behave properly. So C to correct hoi jabo. A sacred cow বুলি কৈছে অপশন কি চাই লও হওক A is a never to be criticized, B is a saintly person, 8 কৈছে মানে কেতিয়াও ক্রিটিসাইজ কৰিব নোৱাৰা, B is a saintly person, saint হয়, C is a helpful person যোনে হেল্প কৰে, D is a very religious person যোনে ৰিলিজনক বিলিভ কৰে, religious person হয়। sacred cow বুলি কৈছে cow এনেও আমাৰ sacred হয়, বাট ইয়াতে মিনিংটো কি বুজাইছে চাও আহক। এটা এইটো কাৰেক্ট হ'ব never to be criticized, ইয়াৰ মিনিংটো মই তলত দিয়ে দিছো, something that people believe or accept as true without questioning, যোনে যেতিয়া মানে কোৱেশ্চন নকৰাকে আমি বিলিভ কৰিলো যে এটো সঁচা হয় হেটো। 2 is a being unreasonably immune from criticism or opposition, so a sacred cow মানে হৈছে never to be criticized, বা যেটো বস্তু আমি তাৰ ট্ৰুথ হয় নে নহয় বা নাজানাকে বা হেতু আমি মানে বিলিভ কৰিলো কোৱেশ্চন নকৰাকে, so a sacred cow মানে এটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব। Next is a to be above board. To be above board মানে কি চাই লও হওক। A is to have a good height, ভাল height থাকা। B is to be honest in any business deal করতে honesty লে কাম করা। C is having no debt, just একো ধার না থাকা। D is to try to be beautiful. Answer to কি হ'ব পাৰে চাই লও হ, answer to B হ'ব to be above board মানে হৈছে to be honest in any business deal in a straightforward manner, মানে in a straightforward manner যেতিয়া আমি ধৰক ফলো কৰো বা কাম কৰো, ইয়াতে মই B to দি দিছো কাৰণ ইয়াতে straightforward manner এটোৱে বুজাইছে to be honest, যেহেতু ইয়াতে ইউজ কৰিছে to be honest in any business deal in a straightforward manner যেতিয়া কাম কৰে বা মানে ভাল আৰু honest আৰু, so হেতু হৈ যাব to be above board। মই যে আপোনালোকৰ লগত ইয়াতে proverbs আৰু idioms কিছুমান fill in the blanks, তাৰ পিছত তাৰ মিনিং বিলাক কমপ্লিট কৰিবলৈ সেন্টেন্স বিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ MCQ ডিসকাস কৰিলো। এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ আমাৰ এক্সামছত দেখা পোৱা যায়, সো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। ভিডিওটো ভাল লাগিল যদি ভিডিওটো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ।